ককবরক ভাষার জন্য রোমান লিপি চালু করা হলে তা ভাষা সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণে সহায়ক হবে বলে দাবি ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশনের। তাছাড়া রোমান লিপি ককবরক ভাষার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জানায় টিএসএফ। শুক্রবার শিক্ষা দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে টিএসএফ। দাবি আদায় না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের তরফ থেকে। त्रिपुरा बोर्ड में अभी तक इशू है, क्वेश्चन पेपर से नहीं हुआ, बेंगली रोमन स्क्रिप्ट इंक्लूड नहीं किया। हम लोग कोई स्क्रिप्ट का अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग का जो डिमांड है रोमन स्क्रिप्ट, इट इज मोर देन 40 ईयर इंक्लूड रोमन स्क्रिप्ट इन सेटिंग अप द पोजीशन, वो लोग ने किया तो वो क्या स्टैंडर्ड, वो लोग सेंटिमेंट खेल रहे हैं स्टूडेंट के साथ। तो इसलिए हम लोग आज वी वेंट टू दी त्रिपुरा बोर्ड, we met the president, and also now we are here to meet with the director of secondary education, but he's not there, he's in the secretariat. So we want to send a message, as he's in the secretariat, let him speak to the chief minister regarding the issues and issue immediately. The question paper should be set up in both Roman and Bengali script for board examination.